ऑडियो चैनल। नमस्कार, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स। शिल्पांचल की एक बहुत बड़ी खबर। जी हां, शुक्रवार रात करीब 9 बजे के आसपास बंदूक की नोक पर डकैतों ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के उत्तर थाना के अंतर्गत कन्यापुर पुलिस फाड़ी इलाके में स्थित है कन्यापुर एडीडीए गेस्ट हाउस के पीछे अमेज़न के गोडाउन के कैश काउंटर से लाखों रुपए की चोरी का काम अंजाम दिया, जिससे शिल्पांचल में एक हड़कंप मच गई। आइए नजर डालते हैं इस पूरी घटना पर। 2,13,312 रुपए कैश लूटकर अपराधी फरार हो गए। इस संदर्भ में अमेज़न के कर्मचारियों ने बताया कि उनके गोडाउन में करीब 6 लोग कार्य कर रहे थे, तभी अचानक हथियारों से लैस 3 नकाबपोश लोग गोडाउन में घुसे और अमेज़न कार्यालय के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। हमले में अमेज़न कार्यालय का कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया, जिनको इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी वेस्ट अभिषेक मोदी, एसीपी सेंट्रल मानवेंद्र दास सहित आसनसोल उत्तर थाना कन्यापुर पुलिस फाड़ी की टीमें मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। डीसी अभिषेक मोदी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जल्द ही डकैती को अंजाम देने वाले डकैत पुलिस की गिरफ्त में होंगे। में बहुत है काम, तो हम लोग कैश ले रहे थे, कैश काउंट कर रहे थे, डिटेल्स कर रहा था, तो अचानक से वो लोग घुस के अचानक से बोला जे कैश का है, दिखाओ कैश दो। तो हम बोला ये कैश तो कुछ है नहीं। तो एक तमाचा मारा हमको, मार के उसके बाद हम दिखा है जी कैश यहाँ पे। बोले इतना कम कैश नहीं होता, इससे ज़्यादा कैश होता है। और कैश और कहा है और कैश नहीं है। अलमारी में तोड़ दिया, जो सीसीटीवी फुटेज बॉक्स था वो उठा के लेके गया। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। 3 लोग क्या किस चीज़ से आए थे? कुछ नहीं, एक्चुअली बाइक शायद गाड़ी से होगा, लेकिन क्या चीज़ से आया? क्या क्या लूट के ले गए हैं यहाँ से? कैश लेके गया है। कैश ले गए सिस्टम हमारे तो कितना लगभग कितना? 2,13,312 रुपये। क्या नाम है आपका? अनूप दास। बाथरूम से जिस टाइम निकले हम तो एक जना आया मेरे पीछे आया, वो मेरे ऊपर पहले गर्दन पकड़ा, उसको बोला चलाना चलो, जोर से बोलिए, जोर से। मतलब अंदर आने के बाद हम लोग से सुपरवाइजर के पास गए और हम लोग को बोला कि जाओ वहाँ बैठो, चुपचाप तुम लोग बैठो, तुम लोग को मारेंगे, तुम लोग बैठो। तो मेन सुपरवाइजर के पास गए, वहाँ पर उससे पूछे कि कैश कहाँ है। कैश वो बताए नहीं, फिर उसको एक पटाखा मार दिए। तो मार दिया एक पटाखा, तो फिर भी वो कैश जो थे वो दे दिए। हम लोग कुछ सब बैठे हुए थे, तो पूरा सिस्टम जो है तो लैपटॉप वोपटॉप सब तोड़ दिया, प्लस कैश उसका जितना सब लेके चला गया और कैमरा का फुटेज जो है सब लेके गया। कितने लोग थे? 3 जन थे लगभग। आर्टिस्ट वो लोग हाथ में तो बंदूक था, चाकू को रखा हुआ था। सबका हाथ में कट्टा था, एक हाथ में हाथ में भुजाली था। क्या क्या लेकर आए थे? वो लोग 3 बंदूक लेके आए थे, प्लस एक ठो काटने वाला नहीं था, वही भुजाली। आपका नाम? सूरज यादव। ঘটনা হয়েছিল আমরা 8:45 কি 50 এরকম হবে, পার্টিকুলার টাইম আমি বলতে পারছি না। আমরা কাজ করছিলাম ভেতরে, 3টে ছেলে, 2জন বন্দুক নিয়ে, একজন ভুজালি নিয়ে ঢুকে আসলো। একজন আমার একটা ছেলে বাইরে এসেছিলো তো বাথরুম করতে বা হাত দিতে, তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে। আমরা ফার্স্ট টাইম বুঝতে পারিনি, তখন বলছে যে যেখানে বসে আছো সেখানে বসে থাকো, কেউ মোবাইল যা আছে সব টেবিলের ওপরে রাখো। আমাকে এদিক দিয়ে ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে আমাকে বললো যে ক্যাশ কোথায় আছে। বললাম ক্যাশ তো নেই। তো আমাকে মারামারি করলো। তো তারপর দেখিয়ে দিলাম যে এই ডয়ারে ক্যাশ আছে। তো বলছে যে এত কম তো ক্যাশ হবে না, ক্যাশ আরও বেশি হবে, আমার কাছে খবর আছে 25 লাখ টাকা হয়। বললাম না, কেউ ভুল ইনফরমেশন দিয়েছে। মারামারি করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো যে সিসিটিভি সেটা বক্স কোথায় আছে। তো আমি বললাম যে বক্স তো স্যার জানা নেই আমার। তো আমাকে বন্দুকের বার দিয়ে মারলো। তারপরে বক্সের ওখানে নিয়ে গেল, বললো বক্সটা বার করো। তো বক্সটা তারপরে টেনে বার করলো, বক্সটা নিয়ে চলে গেল। আমাদের কোনায় বসিয়ে রাখলো, বললো কেউ যদি বাইরের দিকে এসছো গুলি করে দেবো বলে ওরা বেরিয়ে গেল। আর মোবাইলগুলো রাস্তায় যাওয়ার সময় গেটের বাইরে পাশে ফেলে গেছে। ক্যাশ ছিল? হ্যাঁ, ক্যাশ ছিল। কত ক্যাশ নিয়ে গেছে? 2,13,312 টাকার মতো। কোথায় মেরেছে? বাড়ি থেকে? মাথায়।
এটা ঘটনা কটার সময় ঘটেছে? 8:45 থেকে 8:50। কতজন এসেছিল ওরা? মেবি 3 জন হবে, কারণ দেখুন বাইরে কতজন ছিল সেটা বলতে পারবো না, ভেতরে 3 জনের মতন ছিল। সবার হাতে আর্মস ছিল? 2 জনের হাতে আর্মস ছিল, একজনের হাতে ভোজালি ছিল। এসে প্রথমে কি বলেছে? এটা কথা বললো যে যেখানে বসে আছো সেখানেই বসে থাকবে, নড়ানড়ি করবে না, নাহলে গুলি করে দেবো। কি নাম তোমার? মুখ দেখা যাচ্ছিল? না না না, মুখে ওরা একজন মাস্ক পরেছিল, কেউ মাফলার জড়িয়েছিল, কেউ টুপি পরা ছিল। কি নাম? আশেপাশের কোনো লোক বোঝা যাচ্ছে যেরকম দেখতে? না, অ্যাকচুয়ালি এখন ঠান্ডার সময় তো সবাই তো শীতের পোশাক আর মানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব কিছু ঢাকাই থাকে, তবে হিন্দিতে কথাবার্তা বলছিল ওরা। আপনার নাম বলে দিন। অনুপ দাস। আপনি এখানে? আমি এখানে সুপারভাইজার। आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत सेव ड्राइव सेव लाइफ के मद्देनजर आसनसोल सिटी बस स्टैंड में एक अभियान चलाया गया, जहां आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तमाम आला अफसर मौजूद रहे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से पिछले 1 दिसंबर से सेव ड्राइव सेव लाइफ परियोजना की शुरुआत की गई है। ये अभियान 31 जनवरी 2022 तक चलेगा। इसके तहत शिल्पांचल के लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि सड़क हादसों को कम से कम किया जा सके। दरअसल आज से 5 साल पहले राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेव ड्राइव सेव लाइफ नामक एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद बंगाल के सड़कों को दुर्घटना मुक्त करना था। इस परियोजना के 5 साल पूरे होने पर पिछले 1 दिसंबर से 2 महीने तक चलने वाले एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई थी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शुरू किए गए इस परियोजना के अंतर्गत शिल्पांचल के लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना मकसद था। इसी क्रम में आज आसनसोल बस स्टैंड में एक जागरूकता सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी सहित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तमाम आला अफसरों ने शिरकत की। यहाँ ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले, अपना योगदान रखने वाले ट्रैफिक विभाग के कई अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। इससे पहले एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। सभा के दौरान अपना वक्तव्य रखते हुए अमरनाथ चटर्जी ने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की, जिससे सुबह जब वो घर से निकले तो उनके घर वालों को उनके सकुशल लौटने के बारे में चिंता ना रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का मकसद बंगाल की सड़कों को दुर्घटना मुक्त करना था, जिससे किसी भी असमय मृत्यु ना हो। कार्यक्रम के दौरान सभी आमंत्रित अतिथियों को पौधे भी दिए गए। নেগেটিভ বলতে এই সেন্সে ভালো আর এক সময় অ্যাক্সিডেন্টে পশ্চিমবঙ্গ অনেক আগে ছিল, তো লাস্ট বছর গত বছরের স্ট্যাটিস্টিক্সে অ্যাক্সিডেন্টের পরিসংখ্যানে সব থেকে বেশি মাত্রায় কমাতে পেরেছিল পাঞ্জাব, সেকেন্ড পজিশনে আমরা ছিলাম। এই বছর পশ্চিমবঙ্গ অ্যাক্সিডেন্ট কমানোর দিক থেকে 1 নম্বরে আছে। এটা আমাদের পুলিশের বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। শুধু পুলিশের বলবো না, যে আমাদের ড্রাইভার ভাইরা আছে, যারা হ্যান্ডিম্যান ভাইরা আছে, তারা এই যে প্রচারমূলক অনুষ্ঠানগুলো চলছে আমাদের ট্রাফিকের, এটাকে অনুসরণের ফল বলতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব, আপনারা চেষ্টা করবেন, যৌথ উদ্যোগ ছাড়া কোনো কিছুই কোনোভাবে সম্ভব না। এর মধ্যে ছোট ছোট জিনিসগুলোই যদি আমরা করি, ছোট জিনিস না করলে বড় জিনিস কখনো হয় না। সাপোজ আমি যদি ভগৎ সিং মোড় থেকে কালীপাহাড়ি মাপতে যাই, ছোট একটা ফিতা দিয়েই মাপবো, ঠিক তদ্রুপ কোনো ছোট ছোট জিনিস আপনাদের বাড়িতে মা ভাই বোন যারা আছে, যে ছেলেটা বাইক নিয়ে যাচ্ছে, ছোট্ট একটা কথা যে বাবা হেলমেটটা নিয়ে যা বা হেলমেটটা পরে যা, বা এক বাইকে 3 জন 4 জন উঠিস না। আমি এমনও দেখেছি, কালকে একটা অনুষ্ঠানে ট্রাফিক থেকে অর্গানাইজ করা হলো, সে স্কুলের বাচ্চারা করলো, নাটক টাটক করলো, খুবই ভালো করলো। সেই অনুষ্ঠানেও আমি বলেছি, তার আগের দিন আমাদের ডিএম অফিসে একটা স্টেইন ডেমনস্ট্রেশন ছিল, সেখানে গেলাম। সেই স্কুলের বাচ্চারাই স্কুলে পড়ে, মানে 18 বছর হয়নি, এটা ধরেই নেওয়া যায়, এক বাইকে, বড় বাইক মানে বুলেট চালাচ্ছে 3 জন মিলে, একজনের মাথাতেও হেলমেট নেই। এবং দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি 3 জনের মধ্যে কারোর বয়স 18 হয়নি। এবং এটাও বলা যায় যেহেতু 18 হয়নি, তাদের কারোরই ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়নি, এটা আমরা সবাই বুঝি। সেই স্কুলের ছেলেরাই আবার নাটক করছে। এইটা এক ধরনের বাংলায় যেটাকে বলে জ্ঞান পাপি। আমি অনেক কিছু বললাম, মানলাম না কিছু, তার কিন্তু কোনো মানে থাকবে না।
তো আপনাদের কাছে আমাদের পুলিশের তরফ থেকে একদম করজোরে নিবেদন যে আমার জন্য আপনি হেলমেট পরার কোনো দরকার নেই, আমার জন্য হেলমেট পরার কোনো দরকার নেই। আপনি আপনার পরিবারের কথা চিন্তা করে, আপনি আপনার নিজের কথা চিন্তা করে, আপনি আপনার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে হেলমেটটি পরুন। হেলমেটটি পরলে চুল নষ্ট হয়ে যাবে, স্টাইল নষ্ট হয়ে যাবে, এটা কিন্তু সর্বৈব ভুল কথা। বরঞ্চ হেলমেট পরলে চুলের সেফটি এই কারণে, কিন্তু মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। আপনারা যদি বলেন গাড়ির চালককে যে আপনারা ভালোভাবে চালান, আস্তে চালান, ট্রাফিক রুল মেনে চালান, আসানসোল কর্পোরেশনের নিয়ম অনুযায়ী আপনারা যেটা করণীয় সেটা করুন, ট্রান্সপোর্টের নিয়ম অনুযায়ী যেটা করণীয় সেটা করুন। আপনাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে আপনাদের অনুরোধ করা হয় যে আপনারা গাড়ি এরকমভাবে চালাবেন, গাড়ির নাম্বার প্লেট ঠিক রাখবেন, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ঠিক রাখবেন, গাড়ির ড্রাইভারের লাইসেন্স ঠিক রাখবেন, ড্রাইভারের ইন্স্যুরেন্স রাখবেন, গাড়ির ইন্স্যুরেন্স রাখবেন। দেখলেন আজকে আপনারা শুনলেন আমাদের ডিসি সাহেবের কাছ থেকে যে পশ্চিমবঙ্গ 1 নম্বর জায়গায় পৌঁছেছে, আপনাদের জন্য পৌঁছেছে। আপনারা হেলমেট পরেন বলে পৌঁছেছে, আপনারা আইনের অনুশাসনে আছেন বলে পৌঁছেছেন। আপনারা তো পুলিশের পরিবারের লোক, আপনাদের বাড়িতে অনেকেই তো পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আছে, আপনাদের পরিবারের তো অনেকেই পুলিশে কাজ করেন। আমরা সারাদিন ঘুরে বেড়াই, আমরা পুজোর সময় ঘুরে বেড়াই, আমরা অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠানে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু ইনারা কিন্তু দায়িত্ব পালন করে আমাদের। আমরা যেন ঠিক মতন সেই উৎসবটা পালন করতে পারি, আমরা যেন ঠিক মতন সেই জায়গাটায় পৌঁছাতে পারি, আমরা যেন উপভোগ করতে পারি, আমরা যেন সমাজকে রক্ষিত করতে পারি। আজকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম অসুবিধার সৃষ্টি হলে আমরা কিন্তু প্রথমেই চিন্তা করি না পুলিশকে ডাকি, পুলিশ এসে ঠিক করে নেবে। তো পুলিশ তো থাকবেই, তার সঙ্গে আমাদেরও ঠিক করে নিতে হবে যে না আমরা কিভাবে আমাদের সমাজটাকে রাখবো। আসানসোলের সমাজটাকে আমাদের রাখার দায়িত্ব। সে সর্বজাতের, সর্বধর্মের, সর্ব মানুষের উচিত হচ্ছে সেই জায়গাটাকে প্রতিষ্ঠিত করা যে না আমার এই সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা, আমার ছেলে মেয়েটি পড়াশোনা করবে, আমার ছেলে মেয়েটি বড় হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্কুল যাওয়া আসা করবে, সেই অফিস যাওয়া আসা করবে। বৃদ্ধ মাকে, বৃদ্ধ পিতাকে যেন ঘরে বসে চিন্তা করতে না হয় যে মোটরসাইকেলটা নিয়ে এসে দুর্গাপুর গেছে, দুর্গাপুর থেকে সুন্দরভাবে ফিরে আসবে। কারণ একটা বাসের ড্রাইভার ঠিক জানে যে আমাকে সুন্দরভাবে চালালেই তবে মেনে যাব না ট্রাফিক রুল ভায়োলেশন করে যাব। ট্রাফিক রুল যদি ভায়োলেশন করে বিপদ কিন্তু আপনার সামনে উপস্থিত হবে। তো বিপদকে আমরা দূর করবার জন্য যখন আমরা বাড়ি থেকে বেরোই, সে ভগবানের নাম করেই হোক, আর আল্লাহর নাম করেই হোক, আর যিশুর নাম করেই হোক, আর গুরু নানকের নাম করেই হোক, ঠাকুর যেন আমি সুন্দরভাবে আমার দিনটাকে ফেরত আনতে পারি, আমি বের করে যেতে পারি, আমি যেন আবার বাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় যেন সুস্থভাবে ফিরে আসতে পারি। এই যে ভাবনা আছে, সেই ভাবনাটাই কিন্তু আমাদের মনটাকে পবিত্র করে এবং আমাদের আইনটাকে মানতে বাধ্য করে। আমাদের বলতে হবে আল্লাহ আমি যেন আমার আইনের মধ্যখানে থাকতে পারি, আমাকে যেন পাপ তুমি করিও না। ভগবানকে বলতে হবে হে ভগবান আমরা যেন আইনের মধ্যখানে থাকতে পারি, তাহলে আমার সমাজটা সুন্দর হবে। আমার যে সমাজ চিন্তা করার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তো কাজ ছিল না সেভ টাইপ সেভ লাইফ করা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তা করলেন যে না পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি ভালো থাকে তাহলে উনি ভালো থাকবেন, আমাদের দিদি তবে ভালো থাকবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তা করলেন যে না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পয়সাটা দিয়ে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি খালাস থাকবে, কিন্তু মায়ের কোলে তো বাচ্চাটাকে বেরিয়ে দেওয়া যাবে না, বাবার হাতে তো হাত ধরানো যাবে না। তুমি চিন্তা করলে যে না आज रानीगंज के अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल के बाउंड्री की नींव डाली गई। इस बाउंड्री का निर्माण एडीडीए द्वारा करवाया जा रहा है। इस मौके पर अंजुमन इमदादे बाहिमी के तमाम सदस्य उपस्थित थे। आइए नजर डालते हैं।
इस मौके पर अंजुमन इमदाद बाहिमी की तरफ से इस संगठन के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस स्कूल के अध्यक्ष साजिद हुसैन खान ने कहा कि इस स्कूल की बाउंड्री बनाने के लिए रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी से अनुरोध किया गया था, जिसके बाद उन्होंने एडीडीए के जरिए इस बाउंड्री को बनाने का इंतजाम करवाया। उन्होंने इसके लिए तापस बनर्जी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर अंजुमन इमदाद बाहिमी के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर आदि उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। अंजुमन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रानीगंज का बाउंड्री वाल का संग बुनियाद रखा गया है। आज मेजरमेंट भी हुआ, मार्किंग भी हुआ। ये हम लोग डिमांड किए थे हमारे मोहतरम एमएलए और एडीडीए के चेयरमैन मोहतरम जनाब तापस बनर्जी साहब से। तो जीतने के बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया और उन्होंने एडीडीए की तरफ से बाउंड्री वाल अंजुमन के लिए उन्होंने पास किया। आज से जीतने के बाद और आज से जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसका काम का शुरुआत हो गया है। इसके लिए हमारे शहजादा भाई, हमारे समीम चचा, ये तमाम लोग, हाजी मोहसिन साहब, लड्डू भाई, तमाम लोग मिलकर हम लोग कोशिश किए और उसका समर आज उसका हम लोगों को फल जो है दस्तयाब हुआ। आज जो है बाउंड्री वाल में सभी लोग शरीक थे और अंजुमन इमदाद बाहिमी की तरफ से अंजुमन इमदाद बाहिमी के सरपरस्त हाजी इसराइल खान भी मौजूद थे। अंजुमन के असिस्टेंट सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद अनवर साहब भी मौजूद थे। तमाम लोगों की मौजूदगी में मेजरमेंट हुआ फिर एक बार और उसका जो है मार्किंग किया गया और संग बुनियाद रखा। मैं डॉक्टर साहिद हुसैन खान अंजुमन उर्दू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का सदर हूँ। चलते हैं अगली खबर की जानिब। आसनसोल जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी की तरफ से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। यहां शिल्पांचल के तमाम बड़े भाजपा नेता मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा नेता शिवराम बर्मन, कुल्टी के विधायक अजय पोद्दार सहित तमाम स्थानीय भाजपा नेता उपस्थित थे। 13 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देश के समर्पित करेंगे। इसी के बारे में जानकारी देते हुए शिवराम बर्मन ने कहा कि ये कॉरिडोर देश नहीं पूरी दुनिया के लिए एक दर्शनीय स्थल बनेगा। यहाँ प्राचीन और नवीन का अनोखा संमिश्रण होगा। उन्होंने बताया कि काशी नगर का उल्लेख वेदों पुराणों में मिलता है। यहाँ की सनातनी धरोहर के आगे समग्र विश्व नतमस्तक है। ऐसे काशी नगरी को विश्व मानचित्र पर नए रूप में पेश करने के लिए इस कॉरिडोर की परिकल्पना की गई है। उन्होंने बताया कि 13 तारीख के इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि शिल्पांचल में भी 13 तारीख को सभी शिवालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। दिव्य काशी, भव्य काशी, ऐसी लसी वाराणसी, 80 घाट और वारुणी नदी के संगम से बना ये काशी तीर्थधाम जो शिव के त्रिशूल पर माना जाता है, सत सनातन संस्कृतियों को, वैदिक संस्कृतियों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, भारत के उत्थान के लिए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक विश्व के कीर्तिमान स्थल पर पहुंचाने के लिए ये काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, जिसमें पौराणिक वस्तुएं तो रहेंगी ही और नवीनतम और पुरानी वस्तुओं का जो सम्मिश्रण किया गया है वो देखकर दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए, इसकी भव्यता के लिए अगर हम लोग काशी की पौराणिकता बोले तो ये शिव के त्रिशूल से है, इसी से जाना जा सकता है। इसका वर्णन वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, भारत के सारे ग्रंथों में है। अगर हम उस कार्यक्रम की बात करें तो उस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री के साथ सारे मंत्रीगण और प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सारे मंत्रियों के सह वहाँ पर बैठक होगी और उनके सामने में ही ये अनावरण होगा। जितने भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रधान ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ काशी है। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव के नाम से जिन्हें जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग की सफाई कार्यक्रम और 1 महीने व्यापी कार्यक्रम में सारे 12 ज्योतिर्लिंगों तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, पहुंचेंगे
और उन्हें भव्यता प्रदान की जाएगी, स्वच्छता प्रदान की जाएगी और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भारत के प्रत्येक कोने कोने तक लोग देख सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग जितने मंदिर मठ हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि प्रत्येक मंदिर तक पहुंचने का प्रयास करें। उसमें विशेष रूप से कहा गया है शिवालय को टारगेट करने के लिए। शिवालय में हम लोग बिल्कुल जाएंगे और वहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम कर 13 तारीख को उसको पूर्ण रूप से भव्य रूप से पालन करेंगे। 12 जनवरी 2022 को ये हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन काशी में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम युवाओं को लेकर होगा और ये कार्यक्रम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, ये आसनसोल मुख्यालय पर भी होगा। हर साल की भांति विवेकानंद जन्मदिन पर जितनी झांकियाँ और जितने प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उस प्रोग्राम को इस बार कुछ विशिष्ट रूप से पेश किया जाएगा और विशिष्ट रूप से किया जाएगा। बस यही का বলে দিন এটা কি কি বিষয় নিয়ে পুরোটা। কাশী বিশ্বনাথ ধাম জ্যোতির্লিঙ্গের একটা অন্যতম লিঙ্গ, শিবলিঙ্গ যা আছে ওখানে কাশী বিশ্বনাথ ধাম। তো তার যে করিডোর তৈরি হচ্ছে তার ওপেনিংয়ের জন্য তার সমস্ত কার্যক্রম হচ্ছে ওখানে 13 তারিখ আমাদের প্রধানমন্ত্রী সহ আমাদের সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডা সাহেব, সমস্ত দেশের প্রায় প্রাইম মিনিস্টার যারা বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে, উপমুখ্যমন্ত্রী, চিফ মিনিস্টার, উপমুখ্যমন্ত্রী যারা আছে তারা সবাই ওখানে উপস্থিত থাকবেন, কার্যকর থাকবেন, তারা সমস্ত কার্যক্রমটা করবেন। সেই সমস্ত কার্যক্রম যেটা হচ্ছে সমস্ত শিবলিঙ্গ, যেমন আমাদের কাছে কার্যক্রম এসছে, আমাদের আসানসোল তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে যত শিবলিঙ্গ আছে, মন্দির আছে, সমস্ত মন্দির আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব এবং সেখানে কর্মসূচি পালন করব। এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য আমাদের। এটা কবে? 13 তারিখ ঘটনা হবে আমাদের, 13 তারিখ করবো এটা। 11-12 আমরা স্বচ্ছতা অভিযান করব, সমস্ত মন্দির আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব। 13 তারিখ ওই প্রোগ্রামটা করবো আমরা। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आसनसोल टाइम्स। हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ हमारे वेबसाइट पर भी नज़र रखें। धन्यवाद।